You now have before you 7,107 islands to enjoy, with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired the Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the Pearl of Great Price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives. How can a person help their spouse get rid of a habit, a bad habit, he or she disapproves of, without nagging? Well, because we're all imperfect human beings, we all have bad habits. The important distinction to make is whether or not the habit is one that is sinful or one that is just annoying. So what's really important in this situation is our approach and our attitude towards the situation. It's important to know that we cannot change our spouse. That disapproving behavior that we're talking about is in our circle of no control. The best thing to do if things are going to change is that we need to talk like friends, be open with one another and share what's going on. And the better friends we are, the easier it's going to be to resolve our issues, because when we're friends, we can make things work. Niining simanaha ang atong lesson number 10, nag-uluhan si Kristo, ang balaod ug ang pakigsaan. Ako na usab nga gikalipay ang pakiguban sa ato nga mga maabtikon usab nga membro sa atong pagdiskusyon niining kagabion. Pastor Clyde Putot, salamat sa imong pagtambong. Gikan sila sa kasagaran nato karon gikan sa Capital Church. Kauban usab nato si Brother Mito o si Pastor Ilustrisimo, o of course among gikalipay ang pakiguban ng nining panahon na ni Brother Roy
insyerto. Sila ang mo tabang kanato karon sa pagpahayag usab sa inadlaw nato nga pagdiscuss sa ato nga lesson. Akong gihangyo ang mga kaigsuonan ko yung kanamo sa pagdungo sa atong ulo aron atong sangpiton ang Ginoo pinaagi sa pagampo. Kauban ni Pastor Ilustresimo. Amahan nga balaan, gipasidunggan ikaw namo nining dakna sa kinabuhi o sa imong pagprotektar gikan sa among mga dalanon o paghatag namo kay gayunan sa pagigbahin nining paglaom sa suhito nga among paghisgutan pangining matagusa og matig paminaw. Magabag-o kini sa among commitment samtang nagapaabot kami sa imong hinanali nga pagbalik. Sa ngalan ni Jesus ang gipangayo. Amen. Amen. Amo usab diay gipasalamatan ang ato nga mga iglesia nga nagsuporta kanunay niining atong programa sa Hope Channel TV 25. Una, atong gipasalamatan ang Capitol Center Seventh-day Adventist Church, kauban usab sa ilang abtik nga tigulang sa iglesia nga si Dr. Jerry Arrogante. Sila kanunay tan-aw usab nining ato nga programa mga igsoon og labaw sa tanan sa ilang mainiton nga pagsuporta kanunay sa Hope Channel. Ato usab gipasalamatan ang atong mga kaigsuonan sa Humay-Humay, Lapu-Lapu, Seventh-day Adventist Church. Kauban usab sa pagpangulo ni Attorney Enerio Ocarisa nga mainiton usab kanunay nga nagsuporta niining ato nga stasyonan. Og apil usab sa East Visayan Academy International Church sa leadership usab ni Brother Jonathan Lamorin nga kini sila mga igsoon ato usab kini nga mga kaigsuonan nga perti kadasig sa pagsuporta kanunay sa ato nga mga programa dinhi sa ato nga Hope TV 25 Visayas. Well, alang sa ato nga pagtuon karon ato kining sugdan pinaagi sa pagbasa sa ato nga teksto nga mao ang yabi sa ato nga panghuna-huna karon. Kini makita sa Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 15 nagingon ang pulong sa Ginoo. Busa siya mao ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaan aron ang mga gipanawag makadawat sa gisaad nga panulundong dayon. Sanglit nahitabo man ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa nahaunang pakigsaan. Sumala sa ato nga pagbasa karon, atong matun-an ang mga pakigsaad sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Atong nahibalan nga dunay karaang pakigsaad, ato usab nahibalan nga dunay bag-ong pakigsaad. O pinaagi sa atong pagtuon karon ato kini nga masaysay kauban usab sa ato nga mga maabtikon nga mga membro sa atong diskusyon karon. Nasayod kita mga igsoon nga ang desisyon sa Ginoo nga mao ang pagtubos sa tao nga nakasala. Kita nga nakasala. Kini gipakita na sa Ginoo sa dugay na nga mga kapanahunan. O bisan pa ang Biblia nagsulti mahitungod niini nga mga pagkigsaad sa makadaghan. O sa daghan nga mga pamaagi sa Ginoo. Apan nasayod usab kita nga kini nga mao nga pakigsaad sa kaluwasan nga pinaagi sa grasya. Usa lamang gyud ang ato nga sangputanan diha lamang ni Kristo. Kay si Kristo nahimo nga mao ang tigpataliwala. Apan niining atong pagtuon karon atong tagsa-tagsaon kung unsa ka importante kining pakigsaad nga gisulti na sa Ginoo o gipakita na sa Ginoo kaniadto pa nga bisan pagali pakigsaad sa Ginoo sa pagluwas sa tao bisan pa ang tao wala pa makahimo sa sala. So niini nga panahon atong sugdan ang timaan sa pagkigsaad sa Dios. Pinaagi usab ni Brother Meto. Brother Meto? Ato ang lesson sa Domingo naguluhan kini og covenant signs.
Ang meaning aning maong covenant sa dictionary mga higala, nag-ingon kini nga, it can be simply defined as an agreement between two parties based upon promises made by either one or both parties. So muni ang buot pasabot sa covenant nga gisulti sa ato ang leksyon. Now aduna usab duha nga klase sa covenant nga gisulti sa atong lesson. The first covenant nga gisulti sa atong lesson mga higala mo kini ang agreement between both parties. So nagbuot pasabot kini nga ang duha ka tao nagkasinabtanay gyud. Nagkauyon silang duha. Unsa may example ani? For example, kining magtiayon. Kaminyoon. Sa diha nga magminyo gani ang duha ka tao, aduna gipag sinabtanay sa duha. Pero sa uban, sa case sa uban nga adunay buya, lain po na siya nga istorya. Pero when we talk about biblical marriage, aduna gyoy pagpakigsaad or adunay panag-uyon sa duha ka parties. Now, aduna usab ikaduha nga the second kind of covenant is only one party initiates the covenant. Walay gihimo ang isa. Only one party. For example, kaning magpa-enroll kasi mong anak sa eskwelahan. Ikaw ra may moduol sa eskwelahan magpa-enroll. Kung unsa isulti sa eskwelahan, mutuman naman ka. So that's another covenant nga gisulti sa ato ang leksyon. So when we talk about these covenants, nagpahisabot lang di sa covenants nga makita nato sa ato ang palibot. But when we talk about biblical covenants, aduna usab duha ka klase. Now, a covenant also has a symbol. Unsa man ni ang symbol? Or what is the sign of a covenant? Now, mga higala, kung kita gani mo palit og usa ka property, daghan gitag pirmahan. Daghan tag pirmahan. But we should remember that the sign or ang atong signature dili na siya mao ang ato ang covenant, but it is a sign nga kita willing mo abide sa ato ang gihimo nga covenant. Kung magpaminyo ta natay kung magpakasal ta natay marriage contract. But the marriage contract itself is not the covenant, but it is a sign of the covenant. Nga diin kita willing nga mopalangga sa atong asawa ug mohigugma sa atong asawa hangtod kita mopahulay sa kamatayon. That's the sign, but it is not the covenant itself. Okay. Kung atong basahon ang Genesis 9:12 hangtod sa 17, mo kini ang pakigsaan nga gihatag sa Ginoo ngadto kang Noe. Nga diin si Noe giingnan sa Ginoo og ang makatawhan sa unang panahon, sa panahon ni Noe, nga ang Ginoo dili na mo himo sa paglaglag sa kalibutan pinaagi sa tubig o pinaagi sa lunok. Now, asa man ni siya nabilong nga covenant? Asa man ni siya nabilong nga covenant? In Genesis 9:12-17, the symbol of this covenant is the rainbow. Kung maghisgota sa ato ang kalibutanon nga covenant, mo na ni siya atong signature. Pero sa unang panahon sa Biblia, sa biblical times, it is the rainbow. It is the sign of the covenant. Pero ang kaning rainbow dili ni mao ang ilahang covenant, it is a sign nga dili na muhatag ang Ginoo og lunok sa kalibutan. Now, when we go also to the covenant that was given to Abraham, the circumcision was the sign, but it was not the covenant. Mo lang to ang ilhanan sa ilahang pagpakigsaad. But unsa may kalainan aning duha ka pagpakigsaad nga gisulti sa ato ang lesson? Sa unsay kalainan sa pagpakigsaad nga gihatag kang Noah ug sa pagpakigsaad nga gihatag kang Abraham. Now tan-awon nato ang diferensya ani nila. Kung tan-awon nato ang pagpakigsaad nga gihatag kang Noah, walay gihimo ang mga tao ato. The promise was just given, but wala sila gihimo. The promise was just there. Gihatag lang ang pagpakigsaad, pero walay gihimo ang mga tao. Wala sila gihimo. Mura kag nagpaano bitaw? The second one or the second covenant nga akong gihisgutan ganina kung kita magpa-enroll. Wala na kahimuon after nimo nga pa-enroll imong anak, that's it. How about the covenant nga gihatag ngadto kang Abraham, the circumcision? They have to abide or they have to go under the law or the circumcision. Kailangan sila magpatuli. Because that's what the covenant is all about.
So that's the difference. The first covenant, they have to do something because they are part of the covenant. They are part of it. But the second one is they don't have to do anything because the promise was just there. Nana ang pagpakigsaad dito, wala na sila himuon. So muni ang covenant or ang ato ang lesson sa Sunday, covenant signs. Adunay mga ilhanan sa covenant pero that is not the covenant itself. But it is a sign that you are willing to abide sa covenant. But the most important thing sa ato ang lesson sa Sunday is there is a consequence. Kung ikaw gani dili mo abide sa imong covenant nga gihimo ngadto sa Ginoo, there is a consequence. Like for example, kung dili ta mo bayad sa ato ang gibinulanan nga motor, maembargo. Kung dili ta mo bayad sa ato ang gibinulanan nga balay, pahawaon man ta. So adunay consequence. It's the same also with our spiritual life sa atong pagpakigsaad sa Ginoo mga higala. Aduna usab mga consequence nga atong madawat nini. Daghang salamat Brother Mito sa pagpasabot usab sa mga timaan sa pakigsaan. So kung ang Dios doon na siya gihimo nga pagigsaad sa tao, doon na siya mga timaan niini. Doon na mga ilhanan niini. O nakita usab nato ang iyang gihimo nga mga ilhanan aron gyud ang tao kung siya mutuman sa maong mga pakigsaad sa Ginoo, makita sa Ginoo ang iya usab nga pagkamatinumanon niini. Maminaw usab kita ni Pastor Clyde sa covenant promises. Salamat Pastor sa higayon ni imong gihatag og maayong adlaw mga higala sa naabot nining lanog sa atong pagsibya karon. Karon ako magahimo sa paghisgot kaninyo mahitungod ining covenant promises. Hinoon sumala pa sa author nga nagasulat niini, sometimes it is interchangeably used. Pero ang maong covenant, ang maong pagpakigsaad, nailain-lain nga mga epekto depende sa tao nga nagasulti niini o ilabi na sa tuyo usab sa Ginoo nga iyang gipahinungod ngadto sa katawhan. Kay niini karon sa mga na-record sa Old Testament, ang uban nga mga pakigsaad dinhi giisgutan nga lokal ug limitado. Isa ni ana ang maong pakigsaad nga gihimo ni Laban nga mao tong ugangan ni Jacob ug ni Jacob mismo sa dinha nga ni bulag na sila. Mibalik na si Jacob dito sa lugar sa iyang ginikanan. Niya kay giapas man siya dito ni Laban. Mao to nga namugna ang lugar nga Mispa. Galyed ang giingon din ni Jacob. Og kini nga mao nga pakigsaad nahimo kini ang moong monumento sa Mispa. Ug sumala sa ilang gihisgutan sa maong pagpakigsaad, makita nato sa Henesis Kapitulo 31, versikulo 43 ngadto sa 54, nagkanayon. Ako lang kutloon nga ang kabahin sa maong monumento nag-ingon si Laban nga dili siya mulapas aron nga maghimo og harm ngadto sa katawhan ni Laban. Si Jacob dili mulapas dito sa boundary, nor si Laban mulapas din sa boundary nga mohatag og harm ngadto kang Jacob. So gibutang maotong na monumento nga ginganlalang Mispa. Dayon kini nga maong pagpakigsaad nganong nahimo kini nga limited og usa ka bahin usab nga lokal kay tungod ang maong pagpakigsaad binding lamang sa dinha nga buhi pa sila. Kung naay namatay sa maong pakigsaad sa ilang duha, dili na mo epekto. Nga naman, it is local and it is limited. Pero ang nakaanindot sa pagpakigsaad nga gihimo sa Ginoo, it is of everlasting implication. It is eternal. Eternal Example, covenant. Pag-ingon sa Ginoo nga, I will set my bow upon the clouds as a sign nga dili na siya mo padala og lunop, hangtod kita karon nakabenepisyo. Tuod na may mga dagko nga lunop nga nahitabo, bagyo pareha natong Yolanda. Pero dili tibuok kalibutan ang naapektuhan. Lokal nga mga lugar lang. Pero nagpasidaan lang ang Ginoo sa iyang gisaad nga adto kang Noe nga ang maong timaan nga balangaw sa langit, timaan nga dili na siya mopadala og dako nga lunop sa kalibutan. So
nakakuan gihapon ta, nakaambit gihapon ta sa maong pakigsaad sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan kang Noe. Ngadto kang Abraham, unsa man ang pakigsaad nga gihimo niya? Gihisgutan naman ganina ni Brother Mitho, mao tong circumcision. Kay ang tuyo sa circumcision mo'y timaan sa Ginoo ngadto sa ilaha aron nga sila mahimo nga dako nga nasod, great nation. Pero dili sila mahimo nga great nation kung dili pud sila mohimo sa pagtuman sa mga pagkiksaad. Mao tong gihatag ang direktiba sa pagka tinuli. Og karon hinuon ay uban nga mga nasod nga wala nagatuman ini kung atong gibati nga kita gitagaan sa maong pagpakigsaad mo undergo ta. Kay unsa man ang giingon sa Balang Kasulatan, bisan pa man gani ang dumuluong nga ilalom sa imong balay, makahimo sa pagpakigambit sa panalangin. Pinagi niini tuod gid ngadto kini gisulti kang Abraham, pero sila mahimo gihapon nga umalambit kay ang Israelites, the Israelites will become a blessings if makatuman sila sa pagpakigsaad ug mutuman sila sa gisulti sa Ginoo. Mao to ang bisan pa man ang mga tagagawas, mutugyan silang kagalingon katong mga sulugoon gipalit nila nga nagaserbisyo ilalom sa pagdumala ni Abraham, nakaambit sa maong pagpakigsaad, nahimo sila usab nga panalangin. Mao ni ang anindot nga hangtod karon nakaambit gihapon ta sa maong nga pagpakigsaad sa Ginoo. Mao ni ang iyang gihatag kanato. Gani unsa pa man ang anindot nga bahin nga makit-an nato diri sa pagpakigsaad nga gisulti sa Ginoo kang Abraham. Hinuon kung kita anaa kang Kristo, kita kaliwat usab ni Abraham. Dili man gyud noon sa dugo, apan naambit nato ang pagkainanak. Kung sa King James Version pa na nga English, nagkanayon diha nga adoption. We have been adopted. Kay dili man gyud ta Israel by blood. Murag mabutang lang ta nga mga proselytes. We have been converted. Pero timan nga naay mga dumuluong pod sa mga karaan nga mga panahon nga ilalom sa kabanayan sa panimuyo ni Abraham, bisan ayang sulugoon nakaambit sa maong pagkainanak. Kay sila mismo tugyan man sa pagkatinuli usab sa unod. Karon, ang nakaanindot din sa covenant sa pakigsaad nga gihimo sa Ginoo. Kay walay Hudiyo ni Grisyanon, walay ulipon ni gawas, walay lalaki ni babae, kay kamong tanan usara diha kang Kristo. Nga aka na sa Galatia 3 bersikulo 28. Mauna nga pagkaanindot sa pagpakigsaad nga gihimo sa Ginoo. Kaya nga naman sa ako nang gikaingon gadina na ay everlasting implication. Kita karon nakahimo ta na nakahimo sa pagpakigambit niini. Gani ang Balang Kasulatan nagasaysay niini nga ang tao nga nagahimo sa maong pagpakigsaad mapakyas. Apan ang Ginoo dili gayon mapakyas. Aniya ang giingon sa Genesis 22 bersikulo 18 nga pinaagi sa kaliwatan ni Abraham ang tanan nga mga nasod sa tibuok kalibutan mapanalanginan, pero naay gispot, napay gisumpay kung sila mutuman sa akong bando. Mo na nga nakaanindot din ha. Pinasahi ang Israel kay tungod sila gipadalaon ta nga mahimo nga panalangin sa tibuok nasod. Pero sayang lang ba? Pero makaingon gihapon ta nga panalangin gihapon kay kita makaambit. Kita ang nahimo karon nga panalangin sa mga nasod diin kita nahimutang. So natin gipadala nga mga misyonero. Kay kini sila usab nagasaysay sa maayong balita ug sila usab nakahimo sa pagtuman nining gisaad sa Ginoo. Pastor, ang kining mga pulunga na ay universal significance. Kay tungod ang Ginoo naggamit sa imong katawhan aron nga kita mahimo nga suga ngadto sa piling banding kita nahimutang. Sumala gyapon sa gisulti sa Israelitas sa karaan nga panahon na sila usab nga pinili ng mga katawhan. Kita usab nakambit niini. Daghang salamat. Daghang salamat Pastor sa imong pagsaysay usab
sa kaimportanteng bisan pa ang Ginoo pili siya sa gamay nga Israel aron unta nga mahimong magdala sa kahayag sa tibuok kalibutan mahitungod sa iyang mga pakigsaad. Nalipay usab kita, nahimo usab kining panalangin nato nga kita kung makig hiusa sa Ginoo o magtuman sa iyang mga kamanduan, mahimo usab kita nga magadala sa maong saad sa Dios ngadto sa uban. Atong ihatag ang panahon ngadto kang Brother Roy alang sa mga papan sa mga pakigsaad. Mga igsoon, mayong adlaw na usab. Salamat Pastor sa maong panahon nga aniya sa tagkaron atong pagasawhan ang atong lesson overview o nindot ka itong mga topics kay nagsulti o nagsaysay sa mga pakigsaad sa Ginoo. Now, under sa atong Tuesday nga topic, gisuwat diha, Tablet of the Covenant. Medyo kung imong pagbasahon, ang tablet di ay sa una pang panahon, it was pertained to a medium of writing nga gisuwat dito sa clay. And it's sa una sa ilang archives ang clay nga gilungag unya gisuwatan ang tawag na tablet. Karon tablet gyapon suma ni pastor pwede battery na lang tablet. But anyhow, what inspires me sa kining atong topic karon kay kini siya related sa Sunday ug sa Monday. Now sa Sunday ito sa sign, sa Monday ito sa promise. Karon ang mga suwat o ang mga termino sa pakigsaad di ana karon diri, no? Kung sa sa kontrata pa sa gisulti ni Brother Mito ganina, ang both parties mag-agree gyud na pinaagi sa terms nga gipangsuwat sa maong kontrata. So kung imong makita sa pagsabot lang sa atong lesson naa diha gasulti nga unsa may ma-refer ani, unsa may iyang reference sa kining Tablet of the Covenant. Ang Tablet of the Covenant was referred to the Old Testament, which is the Ten Commandments. No? So mao ni siya ang bugtong ug mao ra gyud nga pakigsaad nga wa gyud giusab sa Ginoo. Dunay mga pakigsaad sa mga katiguangan kato pwede itong mausab o traditionally mausab to siya. Pero ang pakigsaad sa Ginoo sa tao which was written by the hand of God sa bato, mao ni siyang pakigsaad nga over time wa gyud siya gi-adulterate, wa sad gitimplahan, way paglubad, no? Mao ra gyud ang pakigsaad. No, doon na yung mga other denominations would say nga wala na isugo. There is no more law. Kay namatay naman ang Ginoo, human naman siya, so wala na law, wala na tanan. Now kani siya nga pagkasulti, this contradicts sa ilang gisulti nga wala na isaad. So kung wala na isaad, human na siya sa atong tawhanon nga pagunahuna, magkagubot yun kay wala may sumbanan, wala may basihan, so posible ma-breach ang contract kay wala may contract, no? So meaning samtang naa paning na po kasugo, mao na siya timaan nga ang contract still binding nga sa suma nagisulti ni Pastor Clyde ganina nga dunay mga local nga mga kontrata nga kung mamatay ang usa ka party, like for example a marriage contract, kung mamatay ang bana pwede pang magminyo ang asawa, or kung asawa mamatay pwede pang magminyo ang bana. Or if a business contract would say kung mamatay ang usa sa party ato, then pwede sila mag-enter another contract with another party na sad. But this time around sa atong lesson sa Tuesday gasulti diha na ang significant sa Tablet of Covenant mao ra gyud ni ug wa nay lain nga pakigsaad or kontrata, no? I mean the right word is kontrata. Wa nay laing kontrata nga gidesign ang Ginoo from the old hangtod sa atong kapanahonan karon kini ra gyud. Now,
ang gibutang dire, because they detail certain terms of covenant, the Ten Commandments are often termed the tablets of the covenant. No? The Ten Commandments are not intended to be an obstacle course designed to make life hard for those who have entered into covenant of God. Daghan man gud sa nagsulti kay tungod murag lisod kaayo ang pagkigrelasyon sa Ginoo. Some come into an agreement nga wala na ni. Tungod sa pagkamatay sa Ginoo, wala na ni. No, they find it nga kining tablet covenant or kining kontrataha murag lisod man. So ilang Ginoo na nga giwala. Pero gasulti ang Ginoo nga dili gyud na siya mawala ug mao gyud na siya ang akong covenant ninyo. Now, if para sa kuha, if we love God and if we follow God, di mas siguro lisod. Yes. Dili gyud lisod. But because ang ito sa Ginoo, bisan dili na siya lisod, pero naa pa gyud mapakyas ana. Mao na nga bisag mapakyas ka, di ako karon, no? Isulti, i-confess imo mga sa base kay ang sa gibase naman sa pakigsaad. So kung wala pa pakigsaad, wala pa sayloon ng Ginoo. Wa sa kay rason nga magampo ka. Ano magampo ka nga wala may saad, wala may kontrata. So meaning with that in mind, para nako life is monotonous na. It won't be a life full of colors without the tablet covenant. Kay wala na purpose ang imong kinabuhi. Kung sa pang may atuon nimo sa langit, nga wala na may Ginoo. Ngano maghinap man ka Ginoo, nga wala may covenant. So meaning wala na siya. Now, ang lesson nagsulti na to dire nga kining tablet of the covenant, kung atong basahon ang Hebrews, no? Sa gisulti sa Hebrews 10:11 to 18 sa Bisaya, no? Akong i-quote kay taas-taas man ang gisulti diri, ug ang ilang mga sala ug mga kasaypanan dili ko na pagahinumduman. Now, as we begin to scroll down the lesson, nahog nga dunay duha, dunay old ug dunay new. But if you begin to read deeper, walay old, wasay new. It was the same tablet of covenant through ages. Ang nakanindot lang kay after Christ died in the Calvary, ang iyang covenant binding na sa atua. Nga to the extent, tuwa na gid na sa imong kasing-kasing, ug tuwa na gid. The moment you accept Christ, the contract is binding. Dili para sa una, nga wala pa namatay ang Ginoo, temporary pa ang inyong agreement. Kaya kung makasa ka, mag-ihaw pa man ka. Makasa ka, you need the blood of the lamb or unsa nga kategory ka dito sa una. Like pati, kung pobre ka, kung dato ka, baka, so doon ay mga kategory. But this time around, nahog lang siyang new, no? Nahog lang siyang new tungod kay dili naman ta maghalad, mura na diferensya. But the covenant nga gisulti sa old ug sa karon mao ra gyud gyapon ug wala na nausab. Now gibutangan nila nga murag lami kun usabton ang new kay tungod wala naman kay ang initiative to kill ug pag-adto sa priest nga magda sa karniro nga ihawon wala naman na. Nawala naman na. So tungod sa gugma sa Ginoo nga gipakita niya nga bisan sayon ra din nga covenant makasara gyud ang tao. So iyang giingon nga the moment you accept me, the moment you accept Christ as your personal savior, kining mga covenant akong isuwat sa imong kasing-kasing. Di gyud na mapa when you ask for forgiveness. Ug bisan unsa pa og kani mo relate ni sa gisulti nga when you train a child, when he will be old, he will not depart from it. So, kini nga covenant, sa bata pa, gitrain ta, hangtod na, bisan pag makalimot ka, doon na yung usa ka glimpse sa instance na makinunon ka, dili, magdito mao akong guwan. So, the mere fact nga niingon nga giukit na sa imong kasing-kasing, it was because when you believe Christ, dili na ginawagtang sa imo. It will stay there. Posible nga di nimo tuuhan, posible nga imong kalimtan, but dili na namatangtang kay from the moment nga makahinumdum ka, you will know that Christ's love and Christ's blood was shed for you. And that is the tablet of the covenant. Amen.
Thank you. Thank you, Brother Roy. Salamat sa pagsaysay gyud pag-ayo sa kaimportante nining tugon nga gihatag nga gibuhat sa Dios nga mao sab ang nahimong dako nga basihanan sa mao nga pakigsaad sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan. Well, mga igsoon, atong ihatag pagbalik ni Brother Meto alang sa pakigsaad ug ang maayong balita. Mga higala, sa ato ang Wednesday nga lesson, naghisgot kini sa pagpakigsaad ug ang maayong balita. Unsa man ang kaimportante sa pagpakigsaad, unsa may relationship niining maong duha sa pagpakigsaad ug sa maayong balita. Sa gidiscuss ganina ni Brother Roy nga sa unang panahon, kung ikaw gani makasala, kung ang isa ka tawo makasala, adunay mga pagahimuon nimo. Ikaw modala sa imong karnero sa tanan nga gipangsulti ganina ug aduna kini mga classifications. Apan kung atong basahon mga higala ang Hebrehanon 9 bersikulo 15. Busa siya mao ang tigpatiwala sa usa ka bag-ong pakigsaad. Ania na kita karon sa bag-o nga pagpakigsaad. Aron ang mga gipanawag makadawat sa gisaad nga panulundong dayon. Sanglit na hitabo man ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa nahaunang pakigsaad. Unsa man kining nahaunang pakigsaad? Ini ideas, unsa kining nahaunang pakigsaad? I think na fall na sa katong paghatag sa Ginoo sa Ten Commandments. Sa Ten Commandments. Sa Sinai, no? Paghatag niya nga ni Moses nga mao ni ang akong pakigsaan kaninyo. Okay. So, kung atong tan-awon kini nga ang adunay duha nga pagpakigsaad, ang una nga pagpakigsaad ug ang una nga pagpakigsaad ug ang ikaduhang pagpakigsaad ug ang daang pagpakigsaad ug ang bag-ong pagpakigsaad. Kita naa na karon mga higala sa bag-ong pagpakigsaad nga sa unang panahon kung makasala ang usa ka tawo adunay mga butang nga imong pagahimuon, pero sa atong panahon karon wala na. Kita na lamang mo sangpit ngadto sa Ginoo sa direkta nga pamaagi ug kita mapasaylo sa atong mga kapakyasan ug mao kini ang good news, ang maayong balita nga ato ang ginakuptan sa matag karon ug unya. Now, sa akong giingon ganina sa ato ang in connection sa ato ang Sunday nga lesson nga adunay consequence nga igahatag ang Ginoo sa mga dili mutuman sa iyang saad. Now, sa ato ang Wednesday nga lesson, makita nato nga sa Genesis 17:14, God was very serious when it comes to the covenant that He is giving. Aduna gid siya mga consequence kung kita dili mutuman. Sa Genesis 17:14, mag-ingon ang balaang kasulatan, any uncircumcised male who has not been circumcised in the flesh will be cut off from his people. He has broken my covenant. Siya pagatanggalon sa mao nga katawhan sa Ginoo tungod siya nagalapas sa covenant. Another example, sa Deuteronomy 27:11-16, aduna kitay makita nga mga litany of curses nga gihatag sa Ginoo ngadto sa mga katawhan nga wala usab mituman sa Sinai covenant. Ato kanang mabasa sa Deuteronomy 27:11-26. Og another example, sa Ezekiel 18:14, aduna usab kamatayon nga punishment sa dili mutuman sa mao nga pagpakigsaad. Og sa ato ang bag-o nga pagpakigsaad nga gikuptan karon mga higala, aduna usab consequence. Og kini atong mabasa sa Roma 6:23. Nag-ingon diri sa Biblia, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So adunay consequence kung kita dili mutuman sa pagpakigsaan nga gihatag sa Ginoo nganhikan nato. Nan tungod sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus sa Kalbaryo sa krus, ang atong sala wala lang natabunan, apan it was all blotted away, or it was gikalimtan na kining tanan.
sa ato ang manluluwas nga si Ginoong Hesus. Siya ang ato ang mediator ngadto sa langit. Sa unang panahon, ang priest mo man kini ang ilahang sumbunganan sa ilang mga sala. Diri mo ni ang gi-consider nato sa unang panahon nga mediator. Apan sa atong kapanahonan karon, wala naman kitay ingon ana. That's why dili na ta mosumbong sa atong mga sala sa ato ang isig katao kay puros man ta makasasala. Nag-ingon ang Roma 3:23, for all have sinned and fallen short in the glory of God. So as our mediator Jesus Christ, gusto niya mahigala nga kita mosumbong sa atong mga sala ngadto kaniya. Nag-ingon ang 1 Juan 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our sins and cleanse us from all unrighteousness. Pero timan-an nato nga kini nga mao nga teksto conditional kini. Kay when we talk about if imong himuon, pwede po nimo dili himuon. Pero sa atong nakita sa atong palibot karon, adunay usab mga katawhan nga daghan nga mga katawhan nga kung sila gani makasala silang kaugalingon, musulti sila sa usa ka tawo pod. And the tendency is machika man na, masulti sa uban nga mga amigo, mukatag sa tibuok komunidad. Wala ka kabalo pa kayo pero ang uban nakabalo na. That's the tendency. But the best thing that we should do kung kita makasala, kay kita makaigsunan, makasasala magid kita tanan, ato ang isugid ang atong sala ngadto sa Ginoo og wala na lain pa. Nag-ingon ang Salmo 32 bersikulo 5, kinsa man ang dapat nato sugidan sa atong mga sala. Nag-ingon diri sa Cebuano nga pinulungan, giila ko ang akong sala nganha kanimo ug wala ko tagui ang akong kasalanan. Miingon ako, igasugid ko kang hiyuba ang akong mga kalapasan ug imong gipasaylo ang pagkadautan sa akong sala. Muni ang bag-ong pakigsaan nga gihatag nganhi kanato mga higala nga bisan pa kita natagak sa pagpakasala because we are now under the covenant of grace. The old covenant was under the covenant of works because they have to work. They have to do something for their sins to be forgiven. But in our time today, we just have to say it and atong isugid sa ato ang mediator nga adto sa langit nga mao si Ginoong Hesus. Ug mo ni ang atong lesson sa atong Wednesday. Thank you, Brother Mito. Mga igsoon ato nga na saysaya na gyud ang kaimportante niini nga mga pakigsaad, pagtubag nato nining pakigsaad sa Dios. Taliwala kanimo og sa Ginoo. Taliwala sa iglesia og sa Ginoo. So mao na nga kun mopili ta sa pagdawat niini nga maong pakigsaad, unsa may mga benepisyo nga ato nga madawat gikan sa Ginoo. Pastor Romy. Okay, mayong adlaw mga kagatusan nga mga nag-view ni atong programa din sa Hope Channel Cebu TV25. Among gipaghinaot nga naa sa mos mayong panglawas o sumakugihon nga pag-review nining atong lesson karon. Alright, ato nadunggan o gi-define kung unsa ang covenant sa nagsunod-sunod nato nga mga magsusulti. Unya nakita nato ang iyang mga timaan o doon na sab kini gitawag nato nga application either universal, national or local. Og aton hisgutan nga doon ay mga elements o mga gitawag nato nga mga materials nga gigamit sa mga covenant. Aton hinumduman ganiha nga sa iyang elements doon nagyayat tao nga doon ang pakigsaad niya tuwa sab didto ang pirma og niining bahina doon na sa materials nga gigamit nila sama sa gitawag nato nga tablets. Ini ato pagtuon ang usa ka pangutana kung doon na may kasabutan unsa may akong makuha. Niining bahin atong tun-an kung unsa may mga benepisyo niini. Ato hinumduman nga niining kubinante naghisgot kini sa episode 6 may tungod nga ang Dios mao nag-initiate. O kining initiation sa Ginoo himing epektibo sa diha gidawat kini sa tao. Ako kining basahon igsoon sa Binisaya, doon ay nag-ingon din nga, og siya mibanhaw kanato uban kaniya. Og nagpalingkod kaniya kanato uban kaniya sa langit nung dapit pinaagin ni Kristo. Kining pagkabanhaw gisgutan dinhi sa atong kahimtang
sa atong kamatayon, namatay ta diha sa sala o gibanhaw kita diha ni Kristo. Ang inisisyon nga gihimo, ang nag-initiate ni ini mao si Kristo. Nga tungod ni ini nagpahaluna nato diha, naghibot pasabot nga dunay tay dapit sa langit nun na Pinoyan, naghatag nato kini og dako kayo nga assurance. Nga kining connection na himo lamang kini tungod sa pagtuo. Doon ay gisgutan din sa atong lessons. In many instances, people can experience the promises of covenant before all the terms are even met. O sa example, ani kin gitawag panimalay. Sa diha nga ikaw muhimo og program karon hilabi sa gitawag nato rent to own. Sa diha nga mo pirma ka sa ikasabutan nga 25 years to pay. Unya makahatag lang ka sa gitawag nila nga doon ay gitawag nilang reservation. Unya equity. Pag abot nimo sa pagsugod nimo sa reservation, pwede na doon ay mga dihimo nga agreement nga pwede na ka makapuyo kung human na ang mong building. Ang uban, after sa requirements nga equity, pwede na nga musugod na ka. Sa ato pa, mabdepisyuhan na ka, magkapalo na, magkatulog-tulog na ka. Pero, wa pa nimo na kumpleto ang pagbayad sa ingon. Mao kini ang mga benepisyo. Unya doon na pag kita nga rent to own. Ha? Imagine. Oo. Nahimo na nga kini that is conditional. Nga kung imo kini ma-consummate sa insakto sa allotted time pagbayad, imo na. Pero sa diha nga ang didto gibutang sa contract, imo na gyud balay. Oo. Doon na. Pero nagpaabot pa doon na pa gi-required nga allotted time nga kana imong mapanag-iya. Usa ni ini kani gitawag pagka-citizens. Pilipinas magigsuonan usa ka dakong benepisyo nato pinaagi sa atong paggobyerno tungod aning atong mga senior citizens. Imagine kanang atong senior citizens ang uban ana taon nga wa gyud nakaabot sa ilang incomes paghatag og gitawag nato gabuhis, pero kung tuwa ka sa mga sakyanan palingkuron ka. Kung naa ka sa linya paunahon ka. Mga benepisyo ni. Unya kung magpalit kag tambal 20%. Oh, mao ni ang mga benepisyo nga imong makuha. Tungod kay doon na kini gitawag nga dunay mga kasabutan nga nahimo. Tungod ani diya gihatag nato dinhi unsay atong makuha pananglitan sa napulo ka sugo. Unsa may benepisyo? Kung imong tan-awon ang napulo ka sugo, naghatag nato kini siya og protection. It serves as a protection. It serves as a guide. Nga kung imo kining sundon, ay mo makita sa luyon ni ini mao ang mga benepisyo nga di na ka magsakit o nya in terms sa imong physical sa ato pa naagyo sa balaod sa napo kasugo nagtudlo mahitungod sa may panglawas, so di na ka masakiton. In terms sa financial makatigom ka ngano man di na magamoadto kanuno sa ospital, di man imo gamiton sa mapaghubog-hubog ug inom-inom. In terms sa social, tungod kay ang napulo kasugo nagtudlo mahitungod sa atong relasyon sa atong isig katao, ang unom kasugo sa ato pa develop ang imong ang imong relationship ngadto sa miling katilingban. Unya mahitungod sa emotional mo sa ang imong self-esteem mo taas. Unya ang imong emotions maka-develop ka usa ka sound nga emotions sa imong kinabuhi. Unya doghan pangalinya sa imong espirituhanon nga bahin, much more usab sa imong financial. Pero imong tan-awon kini unsay makuha, daghang butang nga makuha umiking ko nga. Praise the Lord for that. Sa ato pa, kini diing mga pagkigsaan nga gihimo sa Ginoo didto sa papan nga bato sa unang panahon. Og iya kini gibalhin dito sa papan sa kasing-kasing. Usa kini ka nagtudlo nato nga daan nga kun imo kining tumanon, dinha naghatag nato gitawag nato og mga personal benefits. Naghatag nato kinig local benefits o national benefits. Apan naghatag kini og universal benefits tungod sa atong relasyon sa Ginoo nga nakunig, nga kining maong connection musangko kini sa kinabuhi nga way katapusan. Niini atong pagtuon ng hisgot dinhi ang 2 Corinto 4:16-18, ang usa ka contrast may tungod sa saad sa Ginoo sa imong pagtuman. Ang imo lang pagtuman may tungod aning magkasabutan, gamay ra kayo ang imong part, pero ang benepisyo ang mahimo na perti nakuha. Sa ato pa mi-invest lang kag piso, pero iginansya kag milyon, perti nakuha. Gamay ra kay sa ato pa nga kining imong pagtuo pagdawat ni Ginoong Hesus, niining mao nga covenant mo resulti kinig kinabuhi nga way katapusan. May resulta kinig
unsa pa na kanang balay nga wa na gyud koy bayad-bayad pa dito. Mo resulta kini usa ka tor nga way bayad dito sa langit. Mo resulta kini sa imong pakig-uban sa mga lundag imong gihandom sa dugay mga panahon. Mo resulta kini mahitungod sa imong gitawag nga pagkaon, tubig nga gitawag nga living fruits nga imong kanon dito nga di na gyud ka experience pag mabalatian. What a privilege. Sika ni iyon din kung imong dawaton dunay kondisyon nga kining imong maong covenant nagkinahanglan kini og kondisyon nga kung imong dawaton ang anak makadawat kag kinabuhi. Doon na may soul nga source mahitungod ini kinabuhi diha ra gud sa imong anak. Unya nag-ingon si Pablo nga confident nga doon ako masaligon ako nga ang Dios mo ay naghihimo una niining tanan. Og sa iyang paghimo kung atong dawaton siguro ang atong kaluwasan. Di ang tambag sa Juan 5:24. Paminawa siya og tuho ay siya nga nagpadala kanako. Nga pinaagi nini makadawat ikaw og kinabuhi nga way katapusan og dili nakapaghukman kun dili gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Pertig dako sa imong benepisyo. Pertig kadako sa benefits nga gihatag alang nimo. So niining adlaw akong gipasidunggan ang Ginoo. We praise the Lord for that. Nga despite of our waywardness, there is a living God who is always what? Ready to accommodate. Unya to administer our needs. Unya nagsaad siya kung we are faithfully doing our part. Ang Ginoo matinumanon sa paghatag nato niining mga butang nga atong gihandom, mga benepisyo sa atong pagkamatarong. Dili lamang tungod sa atong merit, kundi the only thing atong buhaton mao ra gina ang pagtuo o ang ebidensya niining mga pagtuo mao ang pagsunod sa atong gikasa sa kasabutan nga gilatid. Hinaut ang Dios magapanlangin nato niining tagnaa o sa dugang pang mga hunahuna nga nabilin niining ato sa ito. Daghang salamat Pastor Rome sa pagsaysay sa katapusan nga punto sa ato nga lesson. Og mga kaigsuonan, ang Dios nag-awhag gyud nato sa seryoso nga pakigsaad sa atong pagkigrelasyon diha kaniya. Kay siya ang naghimo niini og ang tumong og tinguha sa mga pakigsaad sa Dios. Ngan hinatong nga iyang mga katawhan mao aron makabaton kita sa tinuod nga kaluwasan. Og nagpasalamat ta nga sa ato nga lesson karon gi saysay gyud sa Ginoo nga kining tanan nga pakigsaad gihimo sa Ginoo aron ikaw ug ako mabalik ngadto kaniya og masiguro nga kita makig-uban kaniya ngadto na sa kinabuhi nga dayon. Praise the Lord. Praise the Lord. Atong gipasalamatan ang ato nga mga panelists ni nga pagtuon sa ato nga lesson preview ug alang usab sa ato nga mga kaigsuonan nga nagpaminaw kami usab awhag sa matag usa nga hinautunta pinaagi sa tabang ug kaluoy sa Ginoo kini nga atong pakigrelasyon sa Ginoo ato usab kini nga seryosohon tungod kay sa maong pakigsaan taliwala sa Dios o sa iyang katawhan. Kinahanglan kita usab makabaton sa pagtuman sa iyang mga kasuguan nga siya mismo ang nagsulat diha sa papan sa bato aron usab kita makaplagan nga nagmatinumanon diha kaniya, nagmatinumanon diha kang Kristo o labaw sa tanan nagmatinumanon sa mga pakigsaad nga gihatag sa Dios dinhi kanato. Alang sa pagtapos, atong himuon ang pagampo. Atong idungo ang atong ulo ug magampo kita. Malipayon na usab kami Ginoo sa pagtapos sa paghisgot nining lesson nga among natun-an karon. Salamat sa pagpahinumdom kanamo o Dios. Nga imo kaming ginatawag sa pakigsaad diha kanimo. O ganiya ang among kasing-kasing andam sa pagdawat diha sa pagkamatinud-anon nga pagpangalagad diha kanimo. Ginoo, kung mapakyas manggali kami, salamat nga imo na kaming gitaganahan sa mao nga pagpasaylo kun kami mukumpisal ug muduol diha kanimo.
Nining taknaa, among gi pasalamatan ang imong bililhon nga mga pulong nga naghatag kanamo og kasiguruhan sa among pagpangalagad nga matinud-anon diha kanimo, O Dios. Amo kining tapuson nga maong pagtuon pas pinaagi sa pagsalig lamang diha kanimo, sa pagsalig ni Ginoong Hesus nga mao'y nahimong tigpataliwala tali kanamo o kanimo Amahan, nga diha lamang sa iyang ngalan makabaton kami sa kasiguruhan sa among kaluwasan. Amen. Kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Amen. You now have before you 7,107 islands to enjoy, with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired a Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the pearl of great price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives.